Hello, for today's video kay murag wala naman jud tay magamit. Pamarpilan sa nato ni atong sundang. Dala pa marayig sa atong igsuon na magpa-repair og dala pangayo og kutsilyo. Siyempre, paluoy-luoy sa ata para makalibre ta gamay. Galing ah. Medyo na busy sila kay ubay-ubay pod ilang gihimo nga order para ma-deliver sa ilang mga customer. By the way, UD ka in English lagi ahat ba? Magamit jud nato ning pinunitan sa basurahan ba? Charot. Sa mga nangutana og unsa ba ang ilang gihimo, naga-repair sila sa tanang matang sama sa tapping knife. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Sundang, lagaraw, pinakoko, flamingo ug uban pa. Kining inyong nakita karon mauning na pangag nga sundang ganina. Himuon na lang ni kutsilyo. Siyempre, nangayo man tag sundang, ang nakatsada ani kay ginahimuan pud nila og puluan. O di ba ayos kayo? Kining ilang pwesto makita sa crossing New Cebu makilala. Tuong bahin kung nagikan ka sa Kidapawan, pangitaa lang ninyo ni Sigig Hubo diri nga medyo dako pod og tiyan para magkisinabot mo sa presyohan.